Ato raguning taga-agleksyon si Jambi. Wrong kayo ang imong reasoning, Jam. Ang atong gihisgutan ang iPhone 17. Dili ang beauty. Kay unta sa imong pagkahambugera, wala unta ka naman tinil og iPhone 17 nga casing, kay hambugera baya ka no. Unya human karon nganong maabot naman ka sa beauty. Nga kuno daw mag-unsa ang naka iPhone 17 kung dili daw gwafa or dili beautiful. Sus Jam, pasalamat na lang ka nga nauso ang injection. Kay kung wa pa, mura jud kag timus og naong Jam. Pero gaba lang no. Dili na lang unta ta maghinumbugira. Uy kung wala tagi panganak nga pa. Yan nagwapa lang ta tungod sa siyensya. Murag dili kayo ika-proud. Mao na Jam ha, nga atong gihisgutan ang iPhone 17 casing nga imong gi mantinilan. Ano nabot man kag beauty? Nahot dan nag-reason? Kamatay ni mo Jam.